बाण भिड़ा बेले विस्फोरण ए 6 जन गुरुतर होइछन्ति। बाण भिड़ा बेले भयंकर विस्फोरण घटी। नयागढ़ जिला नुआगां थाना कोरोडा गाँव में घरे बाण भिड़ा बेले भयंकर विस्फोरण घटी। 7 तारिख हेबाकु थिबा लंकापोड़ी उत्सव पई बाण भिड़ा जाउथला। ठीक एही समय ही अघटन घटी। गुरुतरंक मध्यरु 2 जन महिला अछन्ति। समस्ते जिला मुख्य हॉस्पिटल रे भर्ती होइछन्ति। ए चित्र आपण देखुचन्ति लंकापोड़ी पई चलीथिला बाण भिड़ा आ बाण भिड़ा बेले भयंकर विस्फोरण चित्र। एथिरे 6 जन गुरुतर होइछन्ति। बाण भिड़ुवा बेले होइछि भयंकर विस्फोरण। नयागढ़ जिला नुआगां थाना कोरोडा गाँव रे चित्र, जोठी गोटे घरे बाण भिड़ा चलीथिला और ठीक एही समय ही विस्फोरण घटीथिला। 7 तारिख हेबाकु थिबा लंकापोड़ी उत्सव पई बाण भिड़ुवा बेले घटिछि बड़ अघटन। गुरुतरंक भितरे 2 जन महिला थिबा सूचना मिलिछि। समस्तंकु जिला मुख्य हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाई चिकित्सा करा जाउछि। तले साउंडटा सुबिला साइजाक लेडीज जेंट्स तक थे सब दांड बाहर पलि आसिलु। तापर गोड़ हातरा जमती गोटे माने नियाटा लागिला बेले कि फुर्सिला बेले गोड़ हातरा एमती गला। तापर आमे देखि आसिलु गलु बोधे ट्राई करछन्ती। आमे भाबिलु सेमती ट्राई करछन्ती बोधे लंकापोड़ी हेकाकु नेबे बाण बोली। तापर आ 5-10 मिनिट ठी हाइलाइट होला जे 6 जण एमती इंजुर्ड होके सीरियस हे ये तीन परिवार बाप पुओ 2-3 जण तो पिला रखिकी काम करନ୍ତି। आमे जानला तो 10-12 वर्ष होला तो बाण तो प्रसिद्ध आ चारियाडे बाण नियंती तयारी करके आमे भी जानी तो सब बाहाव्रत लंकापोड़ी सबुठी बाण फेमस। अधिक सूचना 10 आम प्रतिनिधि संजीव साहू फोन लाइन आम सहित जोड़ी होती। संजीव, राज्यर विभिन्न स्थान ये गोटे पर गोटे एमती अघटन खबर आसूची, किंतु तापर भी बाण भिड़ारे रोक लगी पारुनी। कौन थिला ए घटना, केमिति विस्फोरण घटिला एवं जो माने गुरुतर अछंती तांको स्वास्थ्य अवस्था केमती, कौन सब क्षयक्षति होईछि? निश्चित भाव मुकेश देखु ये नयागढ़ जिला कोरोडा नयागढ़ जिला नुआगां थाना कोरोडा गाँव में बेआईन भाव बाण एमती वर्ष धरी बेआईन भाव बाण तैयारी कर आसुले। बाण तैयारी करने समय ये अघटन घटी। अघटन 6 जन गुरुतर होती। देखा जाए जी अच्छा हाड़ीबंधु सेठी कोरोडा गाँव से ही बाण प्रथम व्यवसाय ये आरंभ करते। आप देखु जे विवाह व्रत को आरंभ कर विभिन्न समय विभिन्न कार्यक्रम ही कोरोडा बाण ही सबुठी प्रदर्शन करा जाए। आगामी आगु 7 तारिख दिन दशपल्ला लंकापोड़ी यात्रा और 21-22 कोरोडा लंकापोड़ी यात्रा और बणिया लंकापोड़ी यात्रा थिबा बेले से बाण तैयारी करते बाप पुओ एवं किसी कर्मचारी रखी 3 जन कर्मचारी रखी से बाण तैयारी करने समय ये अघटन घटी। अघटन पर प्राय 6 जन गुरुतर होती। साई पड़िशा लोके जो कौन शब्द वाला देखिए समस्त रुंड होते। रुंड भाव देखला बेलू गोड़ हाथ सबकि शरीर जली बाण क्षति होता। संगे संगे आंबुलांस जो दशपल्ला प्रथम नुआगां गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र परवर्ती मुहूर्त जिला मुख्य चिकित्सालय को बर्तमान जो अपडेट आसूसी कटक और एम्स रेफर करागला। देखा जाए पुलिस ये थाना मात्र नुआगां थाना हूँ 2-3 किलोमीटर हम नुआगां कोरोडा ठारू नुआगां थाना मात्र 2-3 किलोमीटर हम दूर थाना रही। किंतु ये बेआईन भाव बाण तैयारी होती। पुलिस नजर ना। पुलिस जहाँ कहवा कथा विरुद्ध में किसी दिन पूर्व गोटे मामला रुजु होता और केस होता। या रोक न लगे से केस होगा बाण तैयारी करते। बाण जो भाव तैयारी करते बाण ही अघटन घटी। पुलिस दिगरे बम स्क्वाड आरंभ कर साइंटिफिक टीम एवं निजे नुआगां आईआईसी पहुंची घटना तदंत आरंभ कर केउ परिस्थिति एत बड़ अघटन घटिला और केउ भली भाव से केबेठु एमती बाण तैयारी कर केस हैला पर केउ भली भाव बाण तैयारी कर या ऊपर पुंखानुपुंख तदंत चली। तदंत पर स्पष्ट हम केउ परिस्थिति बाण तैयारी होता और बाण कोथि तैयारी होता तार इनक्वारी चली। इनक्वारी पर ही स्पष्ट हम एवं जहाँ सूचना संजीव केते परिमाण रे सेठी बाण भिड़ा चलीथिला बारूद महजूद रहिथिला एवं अन्य कोनोसी स्थान रे बा से संपृक्त अंचल रे आउ कोठी एमती बाण भिड़ा जाउछि कि बेआईन भाव रे ता ऊपर नजर रखा जाउछि कि नहीं? निश्चय कोरोडा गाँव में 2टी परिवार गोटे परिवार जो क्षतिग्रस्त होती अन्य एक परिवार 2टी परिवार मिसी ये बाण व्यवसाय आरंभ करते। वर्ष तमाम ये बाण गच्छित हो रुहे और बाण सप्लाई हुए सब जगह को सब कार्यक्रम कोरोडा बाण ही प्रसिद्ध थिला। कोरोडा बाण को जो प्रसिद्ध करते जो व्यक्ति मैंने आज गुरुतर होती गुरुतर हवा पर चिकित्सा जोगे दि जाऊँगी। जो देखा जाए ये कोरोडा गाँव में जो बाण
ଘଟଣା ପରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କର ତମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଲଟି ଗାଳି ଗୁଲଜ ନଜର କରନ୍ତି। ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୀବ ଘଟଣା ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ପଳ, ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଅଘଟଣର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାଣ ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତଥାପି ଏ ବେଆଇନ ବାଣ ଭିଡ଼ାରେ ରୋକ ଲାଗି ପାରୁନି। ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ପଳ, ଏବଂ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏମିତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଣ ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛି କି ତା ଉପରେ କେମିତି ନଜର ରଖାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କୋରଡା ଗାଁରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦମକଳ ଯୋଗେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ପାଖାପାଖି 70 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍କୁ ସମସ୍ତ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ କେବେଠାରୁ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଘଟଣାରେ କିଏ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଆସୁଛି ଏବଂ କେମିତି ବାଣ ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛି, ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଉତ୍ପଳ? ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 2016 ମସିହାରେ ଇଟାମାଟି ଥାନାରେ ଇଟାମାଟି ଗାଁର ତନ୍ତି ସାହିରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିକି ସବୁ ବାଣ ତିଆରି ହଉଥିଲା ଏବଂ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିକି 13 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ 10 ବର୍ଷ ପରେ 2026 ମସିହାରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଖାଲି ଯୋଉ କୋରଡା ଗାଁର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକ ବି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ବାଣ କେହି ବି ଭିଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଅନେକ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଯୋଉଠି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଗଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ପଳ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।